akong gipanalipdan, batok sa sakit o katalagman. Kalimuda, itugyan ang tanan, nga kahinawag ka, wala kanining dughan. Diha sa imong pahiyong, usab nakita ko ang maanyag nga hulagway sa Diyos. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, hanian naglaom kami sa pangaliya mo, nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among tampanan. Kay kinsa pa ang among kapainan, sa langit ka among nakalagan. Diha sa paglinggong mamo, nahiaguman na mo ang gugma sa anak mo, si Jesus. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, hanian naglaom kami sa pangaliya mo, nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among dangpanan, batok sa kahilayan nining kalibutan, ako giagak mo sa matarong nga dalan. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Anuhan sa balita sa Seri 47, Mayor Lapilla mudili sa pagpanaygo ning nagkadaol nga pagsaulog sa Pasko. PNP Board of Generals magtigom aron tukion ang ihulip ni Major General Dibald Siras sa NCRPO. Gikan ni piyansa, gipusil patay. Samtang laing usa ka lalaki namatay human naigo sa kilat. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tugsibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu ni ining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Banyok, uban ni Divine Marshal Flores ug Secretary Bukang Puwersa sa CCTV News ug DYHP News Team. Kini ang Sayri 47. Laing executive order ang gipagawas ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla karon nga naghinangat na ang Pasko.
dili una tugtan sa syudad ang mga tradisyonal o customary caroling diha sa kabalayan o sa kadalanan o ingon man sa sakyanan sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gihimo kini sa syudad subay na sa paningkamot sa city government nga malikayan ang pagkatap sa coronavirus disease kon COVID-2019 ilabi na nga naapaghihapon ang presensya sa virus. Gimugatan ni Mayor Labella kung dunay pagpanaygon naagyud ang mass gathering unya musuroy sa kadalanan ug kabalayan delikado sa virus. Nanghinaot ang mayor nga kini masabtan sa manaygunay kay gihimo kini sa dakbayan tungod kay nagatubang pa man ang nasod og pandemya. Well, of course, naatay Republic Act ni ana, naatay balaod, ikaduha na asatay ordinansa mahitungod sa caroling. So, for failure to comply with the protocols, the health protocols, naatay Republic Act ni ana. Ato lang i-implement. But of course, nagaan atong higayon nga atong pahunungon. Samtang kay numduman nga una nang gipahibaw ni Mayor Labella nga walay Christmas party nga may tabo sa Cebu City Hall. Isip pagsimpatiya pod sa mga nawad-an og trabaho. Nunot niini ang mayor miawag sa mga pribadong kumpanya nga dili lang sa muhimo og Christmas party sama sa gihimo nila sa city government. Dili lang ta maghimo og mandatory nga requirement. But we will encourage. Atong i-encourage ang atong mga private enterprises nga pareho sa gihimo nato sa city government nga ato lang unang i-dispense ang Christmas party. But they should also remember na kung doon ay party, doon ay mass gathering. So if that party violates the mass gathering requirement, the protocol, niya social distancing of course, kinahanglan nga wa gyud party kay ang party doon na may mass gathering. Kung saan nila nga magparty sila nga way mass gathering, that is their own lookout. So we encourage them nga dili nga lang mag-Christmas party so that there could be a very full compliance of the health protocol nga wa gyud mass gathering. Kay mahisgot ang party, mass gathering man gyud kasagaran, wa may party nga mag-idusara. So that mag-mass gathering, so ni-violate sila sa health protocols o sa social distancing. Decime Padilla, CC10 News. Mga pasyente nga positibo sa COVID-19 sa Mandawi City Isolation Unit dili na i-pull out aron ibalhin sa duha ka mga bag-ong isolation unit sa Maong Dakbayan. Apan kung mosaka ang kaso, gamiton ang usa sa duha ka mga pasilidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Taliwa sa unang nasabutan sa syudad sa Mandawi nga ibalhin ang mga COVID-19 patients sa Mandawi City Isolation Unit kun MCIU sa duha ka bagong isolation facilities sa Norquist Park sa Barangay Luog ug Mandawi City Isolation Center nga nahimutang sa kanhi Cebu North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako. Naplanuhan na karon nga dili na i-pull out ang mga pasyente sa MCIU ug paabuton na lang nga mahurot og ka-recover sa virus ang mga pasyente. Kini tungod nga nagsige og minus ang kaso sa Dakbayan ug 20 na lang usab ka pasyente ang anaa sa MCIU. Karon no kay ubos naman jud kaayo, giplanuhan na mo nga tiwaso na lang yun. Putdo na lang yun diha sila nga maka-recover tanan before ta mo pa-operate yun sa Norquist. Kay inig karon among gibanabana nga tungod sa kagamay nila nya na dili gid ingon nga moderate ang ilang mga symptoms, more or less within next week posible nga mos-os pag maayo until nga ma-zero ang atong pasyente. Kung mahurot na og ka-recover sa infection ang mga pasyente, una pa i-disinfect ang tunghaan aron magamit sa mga magtutudlo sa Mandawi City Central School. Hinuon matod sa syudad nga kung mosaka ang kaso, ilagayod gamiton ang usa sa duha ka pasilidad. Simbako og mosaka ang atong mga cases, at least natay duha ka mga facilities, pero sa pagkakaron maon lang itong giingon ni Mayor nga better have it and don't need it than need it and don't have it. Mao lang na nga sa pagkakaroon ato lang yung gi-monitor ang atong mga cases kay ug mosaka gani diha nato gamiton ang duha ka facilities. Sa pagkakaroon ginay-hinay nang gibalhin ang mga higdaanan gikan sa MCIU ngadto sa Norquist Park Quarantine Facility. Ang duha ka bag-ong isolation units adunay kapasidad nga matag 60 ka pasyente. Mary Rose Sagarino, CC10 News. Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakagasto na og kapin sa 747 million pesos sa COVID-19 response. Gitataw hinuon sa syudad nga
makasustenir pa ang ilang pundo hangtod sa katapusang bahin karon tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enso. Nakagasto na ang kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu og 747 milyones ka pesos alang sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 response nini. Kini magitug-an ni Judith Furota, City Budget Officer sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Iyang gitug-an nga sa mao nga kantidad 87 milyones ka pesos nini ang ilang nadawat gikan sa nasudnong kagamhanan ubos sa Republic Act 11469 kun ang Bayanihan to Heal as One Act o Bayanihan 1. Hinoon doon na pa nahibilin nga 4.5 billion pesos ang mga pondo diin kinahanglan kini nila nga gastuhon aron dili kini ibalik ngadto sa nasudnong panudlanan. Ang 4.5, these are balances katong sa 4. That is ang atong bayanihan is 87 million 646,912. So naatay balance ana og 4.5 million. Kay ngano ato na siyang gi-revert kay ang atong president nag-extend man sa ato ang state of calamity, gilift man niya, so ginapatoy siya extend for another 1 year. So ato pang balances naman good ni siya, so at amo nang gi-utilize nga mahimo pa gid nato asserted another project nga COVID related. Aron mapadayon pa hinuon ang ubang proyekto sa syudad, lakip na ang ilang COVID-19 response nga programa. Ang City Mayor's Office ang niduso na og supplemental budget kun SB number 6 ngadto sa konseho aron sa pagpangayo og dugang 164 million pesos nga pondo suma ni City Administrator Attorney Danilo Almendras nga mangita sila og pondo alang sa SB6 pinagi sa pag-revert sa mga pondo nga wa magasto din iyahang gipasalig nga makasustener gihapon ang pondo sa syudad hangtod sa katapusan nga bahin karong tuiga. Also through with other local government units ng bahin sa ang atong laban sa COVID, no? Dahil nagasto ang mga local government units sa mga usad ng Lapu-Lapu. Yes, doon na, makasustain ka po ng siyudad. In fact, doon na tayo supplemental budget 6, I do not know kung natin kapag hapon, kaya doon na may session hapon. So, maglugang to, inita mo tag mga accounts lang, mahimong source of funds para sa mga immediate needs sa city. Fatch Anthony Enso, CCTN News. Dugang balita, 11 ka mga barangay sa siyudad sa Lapu-Lapu nga dunay labing taas nga kaso sa COVID-19 giduaw sa mga sakop sa City Health Department aron sa pagpahigayon og mass swab testing. Publiko giawha ginoon sa buhatan nga voluntaryo nga magpa-test. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Fatch Anthony Enso. Human sa pagpahigayon og mass testing sa mga vendors, tricycle og PUV drivers, hotel workers og boatmen. Sunod nga ipaubos na sab sa mass swab testing sa Lapu-Lapu City Health Department ang mga residente sa top 11 barangay nga nakatala og labing taas nga kaso sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Ang maong mga barangay naglangkob sa Pusok, Marigondon, Gunob, Paho, Luok, Mactan, Babag, Bangkal, Agos, Kalawisan ug Basak. Unang giduaw kagahapon sa Lapu-Lapu City Health Department ang barangay Pusok diin didto gipahigayon ilam sa Marcelo Fernan Bridge ang swab testing. Suma ni Grace Karungay, pangu sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga mikabat sa 69 ka mga individual ang ilang napaubos sa swab test. Giangkon hinuon ni Karungay nga menos kaayo ang mao nga ihap diin iyang giawhag ang publiko nga voluntaryo nga mo partisipar sa maong kalihukan. Voluntary magyud dili man ta pwedeng makapugos, pero ang atong gipalinguha nga atong pirming awhag nga magpa-test sila aron makita gid nato ang picture kung unsa gyud ang kahimtang nato dinhi. Nasayran nga karong adlaw sunod nga ilang duawon mao ang barangay Marigondon. Subay nini padayon hinon nga giawhag ni Karungay ang publiko nga batasanon gihapon ang pagtuman sa mga health and safety protocols sama sa kanunay nga pagpanghugas sa mga kamot, pagsulab og face mask, face shield ug ang pag-obserbar sa social distancing. Continue lang gid gihapon ta sa ato ang lagda sa IATF nga mag hand washing ug mahimo mag face mask, ang katong observe sa social distancing, kanang mga health and safety measures nga angay natong i-follow ato gyud na siyang adi gyud na nato kalimtan. Fatch Anthony Enso, CCTN News.
mga edipisyo o istruktura sa Carbon Public Market gisusi sa Market Operation Division, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ingon ang Bureau of Fire Protection. Ipagawas usab ang mga rekomendasyon nga makatabang aron malikayan ang sunog sa nahisgutang merkado. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Kahinumduman nga sa miaging semana dunay nahitabong sunog sa Unit 2 Carbon Public Market ug subay sa maong hitabo si Cebu City Market Administrator Ervin Cabales mibutiag nga gipasusi nila sa Bureau of Fire Protection ang tanang edipisyo sa maong merkado aron makit-an nila ang hazardous nga establishmento. Ingon man ang mga gipanggamit nga mga substandard nga mga wires ug ekipo. Ila kining tagsa-tagsaon og inspeksyon aron kalikayan nga masubli pang nahitabong sunog sa dapit. Karon whole carbon complex units 1, 2, 3 Barracks Warwick of Freedom. Mara, ang disaster ni o ang Bureau of Fire o ang MOD. Ang officer in charge sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Ramil Ayuman Miasoy, nga girekomendar gyud nila sa market administrator nga muhimong investigation human sa natabong sunog sa lugar sa miaging semana. Importante ni siya tungod kay to be safe, no? Dapat klaro gyud tanan ang sistema sa electrical system. Sa pagsusi nila sa mga edipisyo sa Carbon Public Market, nakita sa Bureau of Fire Protection nga delikado gyud ang wiring sa lugar. Kubot gyud, delikado gyud. Kay ingalani gyud possible nga na illegal tapping. Di gyud ni kalikayan basta ingalani nga area. Mas mayo gyud naka-plaster gyud tanang mga kuha na to. Okay. Mabantayan man nato. Labi na ang atong wiring sa atong close kayo. Ipangsod og mga tubo, parte sa mga feeder line nga sa tubo. Di gyud kakakita og illegal. Samtang si Cabales miasoy nga nasabutan nila sa BFP, himuon ang inspeksyon kada stall. I-inventory ang mga gamit ingon man ang wiring kun depektuso o substandard hatagan og higayon ang manindahay sa pagkurihir ni ini. Other than that, kung defective or substandard, atong tagaan og 3 days notice, then comply, ang dili mo comply sarahan. Decime Padilla, CC10 News. Mosunod! PNP Board of Generals magtigom aron tukion ang ihulip ni Major General Dibog Siras sa NCRPO. Kana uguban pa sa pagbalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through pagsangyaw,
2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus? Katul nga tutunlan, uga nga tutunlan. Kahit nga ubo, taas nga temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Valyacar Transit Incorporated ni paubos sa ilang mga series bus drivers sa Skills Enhancement on Defensive Driving Seminar karong adlaw. Tinguha ni ini mao nga malikay ang ilang mga bus drivers sa bisan unsang klase sa disgrasya diha sa kadalan. Ang kasayuran ihaton ni Fatch Anthony Enso. Kapin sa usa ka gatos ka mga series bus drivers ang gipaubos sa Skills Enhancement on Defensive Driving Seminar karong adlaw. Didto kini gihimo sa buhatan sa Valyacar Transit Incorporated, operator sa series bus sa North Reclamation Area, Dakbayan sa Mandaue. Bato ni Eduardo Montalto Jr., Regional Director sa LTFRB 7, kinsa namong atol sa seminar nga dako kini gikatabang aron mapalambo ang kaalam sa mga drivers kabahin sa mga traffic rules ug uban pa. Gawas nini kinahanglan nga makaton usab ang mga drivers nga mo coexist sa ubang sakyanan nga nagdagan sa kadalanan sama na lang sa mga motorsiklo, tricycle o bisikleta. Munang usa sa mga sanksyon namo nga kinahanglan mo undergo gini sila og seminar from LTO, LTFRB, then gawas ani doon na pa siya usa ni sa mga sanksyon namo nag-undergo po ni sila og kanang drug testing tanan mga drivers na apagid ni sila kining driving examination. So aside ani na pa sila driving examination. Nasa ilang gagawa sa LTFRB 7 kaabag usab sa Valyacar Transit sa ilang gihimo nga seminar ang Land Transportation Office kan LTO 7, Highway Patrol Group kan HPG 7 ug ang mga traffic group sa Dakbayan sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu. Ang admin manager sa Valyacar Transit North Branch nga si Joelito Cabanes mitugan hinon nga may kabat na sa 303 ka mga bus drivers nila ang ilang napaubos sa seminar. Gawa sa seminar may kabat na sab sa 286 ka mga drivers ang ilang napaubos sa drug test. Diin sa kasamtangan wala pa'y nagpositibo nila sa paggamit o ginadiling drogas. Kung positive sa ilaha during sa drug test, so we undergo for the company measures, we have undergo preventive suspension, and then the confirmatory will come up if they're positive. So it's a due process. So and then if the final is the confirmatory is positive, so we terminate. Gawa sa North Branch, lakip nga ni patuman na sab sa drug testing og seminar ang ilang South Branch bisan pa man og wala sila maapil sa kamanduan sa LTFRB 7 sa pagpahigayon nini. Continue mag-conduct sang seminar in partnership with LTO, LTFRB, HPG, the TM, CTOM, and CTMS for our drivers na rebrief sila, natay rebriefing as to unsa ang mga palisiya nato sa dalanon, especially dinhi sa Sugbo, kung unsa ang dapat nila buhaton para makalikay tag-aksidente. Alang hinoon kang Cabanes, purely accidental lang ang mga disgrasya nga nasugatan sa ilang mga drivers. Din iyang mensahe nga dos publiko. Behalf sa company, kami nangayo may pasinsa sa inyo kung sa may nangatabo sa dalanon. Kini ako ang pamatud-an nga which is accidentally lang gid siya. So naginanglan may sa inyohang cooperate og mga pag-ampo nga kining tanan mawala na ni siya. Kay surely sa among mga driver ga hatag gami nila og mga advice due to pulong-pulong ang values nga ginakuha namo, gina-emphasize ginamo being a father of the family. Patch Anthony Inso, CCTN News.
Naghiusa ang kapulisan, lokal nga kagamhanan, sangguniang kabataan ug ubang sektor sa lungsod sa Cordova alang sa pagpakigbatok sa illegal nga drugas o sa terorismo. Gilusad sa iniusang grupo ang kabataan kontra duga o terorismo dito sa Cordova Sports Complex kagahapon sa hapon. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Mitambong sa kalihukan ang mga opisyal o masakop sa sangguniang kabataan sa nalaing barangay sa lungsod sa Cordova, uban nila ni Mayor Mary Teresa Toycho, Vice Mayor Simjel M.M. Sitoy, Konsyal Jose Wahing, hipis kapulisan nga si Police Captain Al Nico Haman og lalaing speakers gikan sa ubang kalungsuran. Si Mayor Cho miingon nga gikinahanglan nga di bulugak sa kampanya batok sa ilegal nga drugas tungod kay gisugda na kini ni Presidente Rodrigo Duterte di nagkaminus na ang mga tigamitan ni ini. Matod sa mayor, apektado kayo ang usa ka pamilya kung dunay usa sa mga membro nini nga nisud sa bisyo. Sa ginikanan, mabayolente, tapay uban, mang-rape, bisan igsuon rapon. So, ingon ana ang atong kunang-kunaon. Unsay epekto sa panimalay. Mga batanon, kag-curious pa ba? Nauna-una. Muna, bahala kung sa'yo resulta diha ninyo, basta ilang negosyo, makaginansya sila sa... Ang Vice Mayor nagkadayon nga di masumpo ang problema kundi mutabang sa kampanya ug pagbantay ang kabataan kay sigurado nga doon nagay mutumaw nga laing manegosyo niini. Lisod nga hulumon. Ano man, primero, ang mamaligya mismo, maglisod og hunong. Kaya nga naman, nindot matanghali, nindot man ang negosyo, lucrative business. Human makita sa mayor nga dunay mga barangay nga way representante sa SK, iyang gitawag ang atensyon sa mga opisyal sa barangay sa katarman, dayas, dapitan og hilutungan. Kada barangay na ay mo represent sa youth. That's why nag-roll call ko ug asa na ang ubang barangays. Kay dili ni tiaw-tiaw lang. This is never a joke. Nahinaot si Captain Haman nga moabag kanila ang kabataan batok sa ilegal nga drugas ug sa terorismo aron magmalinaw ang ilang lungsod ug ang nasod. Kabataan, unang hinaot utak na magkinabangay utak kita aron dili ka mo mahimong biktima sa illegal drugs o terorismo. Dili mo kahimo kung pagkontra sa malaog naghihimo dinhi sa yuta pinagi sa atong mga magabalaod na mao nga atong mga public official. No? Sa ato pa, magpuyo ta dinhi isip mga kabataan nga dunay pagtahok o kahadlok kanunay sa atong labaw mga gahom. Kadudahan na yun kung pagdiki-diki, sumbong na yun, barangay, sa barangay officials ninyo, diri namo, mismo, dito sa kapulisan. Chris Ligan, CCTN News. Wala gyud luna sa kamerkaduhan sa siyudad sa Subo ang mga limbungan nga mga timbangan. Kini mo giklaro sa Cebu City Market Operations Division atol sa ceremonial destruction sa mga dipiktuso. Dili rehistrado nga mga timbangan kaganinang buntag. Ang kasayuran nihatod ni Decimi Padilla. Moabot sa 500 ka mga tikasan ug limbungan nga mga timbangan ang giguba pinagi sa pison sa yuganihang buntag diha sa Carbon Public Market. Matod ni Market Administrator Ervin Cabales, ang maong mga timbangan nakalapas sa patakaran sa merkado. Sama sa wala marehistro, kuwang ug sobra ang timbang, depektoso ug buak ang samin. Si Cabales miingon nga gihimo nila kini aron paninduton ang sistema sa kamerkaduhan sama sa pagprotektar sa publiko batok nining mga illegal nga timbangan. Gihimugatan niini gusto nila nga kung unsay timbang nga sakto mo ihatag sa publiko ug kabahin sab kini silang programa nga protektahan ang mga vendors kay kun dunay usa nilang magbinuang maduhig ang tanan ug maguba ang imahe sa merkado. Now, mao ginigingon ni Mayor Edgar Labilla, ang iyang standing order nato is imong hapsay luwas og makayangayon ang atong merkado. So, as the Mayor said, mao ni atong gibuhat aron pagprotektar both sa public o sa atong mga vendors.
Moabot gyud sa kapino sa kalibo ka mga timbangan ang gubunon sa syudad. Ang Carbon Public Market dunay dulan 4,000 ka mga manindahay nga naggamit og timbangan, hinungdan gustong ipaabot sa Market Operations Division nga maunay mahitabo kung dili maminaw og dili musunod sa balaod nga gipatuman sa syudad. Nahitabo, last month nagkandak ta og on-site registration sa atong mga timbangan. So ang katong wala gyud nagparehistro, so mao ni gidangatan nila. Samtang sa nagpadayon nga pagparehistro sa mga timbangan, si Cabales miasoy nga niabot na sa 1,200 ka mga timbangan ang narehistro sa Dakbayan. Naara sa 20 pesos ang bayad sa pagparehistro sa mga timbangan nga balido na sulod sa usa ka tuig. Desmay Padilla, CC10 News. Karon ng Huwebes, ihatod sa siyudad sa Subo ang natigom ni ining hinabang alang sa mga biktima sa Bagyo Ronin sa Bicol Region. Wa mahinayon ang pagbiyahe sa maong hinabang luwan sa barko sa Philippine Navy gumikan sa laing bagyo nga paingon usab sa Bicol Region. Si Konsehal Dave Tumulak gyapon maoy personal nga motunol sa dili muminos 5 milyones pesos nga balor sa mga hinabang sa siyudad sa Subo alang sa mga nabiktima sa Bagyo Ronin dito sa Maong Dapit. Apil sab sa mobiyahe paingon sa Bicol Region karong Huwebes ang mga engineers sa engineering team nga ipadala sa siyudad sa Subo aron motabang sa paghawan sa nabugna nga mga kadaot sa Bagyong Ruli sa mga dapit nga giagian niini. Nagpadayon gihapon ang kagamhanan sa siyudad pagdawat og mga hinabang sa gustong mopada sa ilang hinabang sa mga biktima sa Bagyong Ruli didto sa Bicol Region. Magtigom karong adlaw ang mga sakop sa PNP Board of Generals aron pagpili sa ihulip kang NCRPO Director Police Major General Dibol Sinas. Si Sinas formal nang mulingkod sa pwesto karong adlaw isip bag-ong hipi sa PNP human sa gitudlo ni Presidente Rodrigo Duterte sa maong posisyon. Ang tigom sa PNP Board of Generals himuon human sa formal nga paglingkod sa pwesto ni Sinas karong adlaw. Ang mapili sa PNP Board of Generals nga ihulip kang Sinas isip NCRPO Chief ilang isumiter ngadto sa bagong hipi sa PNP nga mo'y mupili sa ibutang sa maong posisyon. Mosunod! Gikan ni piyansa, gipusil patay. Samtang laing usa ka lalaki namatay human naigo sa kilat. Kana og uban pa sa pagbalik sa Sere 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule.
anyos nga lalaki nga gikang mipiyansa sa kaso may labot sa drugas, gipusil patay sud sa taxi sa North Road, Barangay Kanduman, Dakbayan sa Mandawi. Duha ka mga wa pa mailhing mamumuno ang responsable sa pagpamusil. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Lalaking bag-o nga nakagawa sa prisuhan human ni piyansa patay human po sila sud sa taxi nga iyang gisakyan sa duha ka wala pa mailhing mamumuno alas 6 Gs kagabi sa North Road, Barangay Kanduman, syudad sa Mandawi. Ang biktima mao si Nico Nino Perez, 20 anyos, lumulupyo sa Sudlon, Barangay Magikay sa Dakbayan. Matod sa kapulisan nga nadakpan na si Perez ni adtong Sabado sa Barangay Damlag sa lungsod sa Konsolasyon, kuyog ni alias show target sa maong buy-bust operation nga napatay usab human sa engkwentro sa kapulisan sa Konsolasyon. Kagahapon ni piyansa ang biktima og samtang padung na unta mo uli, kauban ang inahan niini nga si Elvera Cabahog Perez, 60 anyos ang gipusil sa wala pa mailhing suspek. Samtang luwas na ang inahan sa biktima nga nakaagom usab og samad pinusilan. Gitan-aw nga motibo karon sa kapulisan ang pagkalambigit sa biktima sa illegal nga drogas. Initial pa nga ko na mas related ni siya, pero magkuha pa may halaing anggol basig na ilang suko ko anin niya nga to welcome sa ubang anggolan ni kay nagkakong intelofficer na sa naroon coordinate sa Consolación Police Station para sa intelligence nila unsa ila makita para matakpan ang perpetrator mastermind. Sa pagkakaroon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa krimen. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Patay ang usa ka tawo nga naigo sa kilat samtang naglakaw sa gitukod nga access road nga tugpahan sa nagpadayong gitukod nga Cebu-Cordova Link Expressway kun naila nga third bridge sa may barangay Ibabaw, lungsod sa Cordova kagabi. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Taliwala sa kusog nga uwan kagabi, naglakaw lang ang biktima sa access road sa Barangay Ibabaw kay mopauli na kini silang Panimays, Barangay Babag, siyudad sa Lapu-Lapu nga silingan rang barangay. Ang Chief Investigador sa Kapulisan sa Cordova, Master Sergeant Elisir Yanis, mingon nga base sa mga saksi, kalit mitadlas ang kilat sa access road. Di naglakaw ang 38 anyos nga si Michael Hernais. Mato ni Yanis nga natumba si Hernais sa Center Island sa access road ug nawadaan sa panimuot. Ang kaning biktima naglakaw diya sa bagong gi-construct nga kalsada, unya paglit sa kilat, sidindi niya siya naigo sa kilat. Kaya natumba siya, niya nalupo, wa na'y panimuot. Nanawag og ambulansya ang kapulisan aron madali pagdalas tambalanan si Ernais apan gidektarar nga patay na paghiabot. Matud ni Lianis nga milagom na ang lawas sa biktima nga gituhang tungod kini sa mga paso sa kalawasan. Official nga paghiling gapon sa personahe sa MDRRMO, ang kaning mga biktima nakahiagom og lagom sa iyang lawas, allegedly agi atong pagkaigo niya sa maong kilat. Samtang sa laing bahin, gibutag ni Lianis nga ang pagkalumos ang hinungdan sa kamatayon sa kamanagat nga nakit-an sa kadagatan sa Barangay Buagsong, Cordova o wa kini maigo sa kilat base sa pagduda sa uban. Si Lianis mingon nga nilagom lang ang kalawasan nini kay dugay man kining nakit-an human gikataw nga nawa sud sa tulo ka adlaw. Sa atong isusi ang ganang anggulo, pero sa atong panukiduki atong gayon na wala man say nahitabo nga pagkulismaot sa atong panahon. Sa lakod pagka-istorya, wapoy liti o kilat nga na batiagan sa mong lugar. Chris Ligan, CCTN News. Gipaabot nga moduso na sa ilang rekomendasyon ang Philippine Game Foul Commission dinhi sa kabahin sa subling pagbalik sa operasyon sa mga lisensyadong buwangan dinhi sa syudad. Kini human gipahigayon ang ocular inspection sa usa ka buwangan diha sa may Barangay Tihiro. Ang rekomendasyon sa komisyon iduso kang Cebu City Mayor Edgardo Labilla nga maoy mo pagawas og executive order sa paghatag og pagtugot nga makabalik na sa ilang operasyon ang mga lisensyadong buwangan sa syudad. Ugaling tugta nang maka-operate ang mga lisensyadong buwangan sa syudad, kinahanglang magtamod sa mga health protocols aron malikayan ang pagkatap sa COVID-19. Kining ato
magdala og hain ang mga pulong. Bisan pa man kung kita nasayod nga dili kini mayo apan dunay mga higayon nga dili gyud nato kapugan. Ang mga panamastamas, mga paghukom ang atong malitok ngadto sa atong isip kayo. Kung tinwa mo nga mahanaw kanimo kini mga kinaya, sulti si Jesus. Pangaywa nga huwag tangon ang garbo diha sa mga singkasing. Pangaywa sa Espiritu Santo nga pulihan kini sa malumo nga pulong nga puno sa gugma. Kay gisugot kita mamahigugma sa atong isikaygon o sa dili paghukom. Sa mga higayon nga mahagmog ka nining matanga sa sala, ayaw pagbiya sa Ginoo. Ikinanglan mo si Aaron, mausab ka kung mahimong dalaygon diha sa iyang mga mata. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karon nga tawo. Mao kato naglangkob sa itong mga balita dinhi sa Sayre 47 ako si Lufil Banyok o sa ngano sa Divine Marshall Flores o sa kinitibok ang puwersa sa CCT News o DYHP News Team. Hangtod ugma dinhi lang gyapon sa itong paboritong tulumanon, Sayre 47. Oratio Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa